Good day sa tanan niya, abot na gid ang atong order. Diri sa Laguna de Cals, Butuan. So ato na i-unbox karon. Oh, i-unbox ako karon. Shout out. Shout out, shout out. Shout out kay ma'am. Ay, unbox na itong sticker karon. Oh. Kaya nangayo sa timing. Usog ko daw. Video. Video. Thank you. Hindi naman, no. Sige, amte. Nanatay sticker check from Laguna de Cals, Butuan. Mga alas ko na sila stick. Oh, di. Nag-unbox. Shout out. Shout out, sir. Shout out, shout out. Wow. Thank you. Kamay, kamay, sir. Kamay, kamay.